बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम 3 खबरें हैं। एक तो इमरान खान को एक बार फिर बड़ी पेशकश की गई है और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में एक बड़ा ऐलान और बड़ा दावा किया है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वो तमाम मुकदमात जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ थे या जो नैब कवानीन में तरमीम के बाद वापस ले लिए गए थे, वो सब के सब दोबारा एहतसाब अदालतों को भेजने का फ़ैसला किया है। और इसमें आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार और दीगर कई अहम वफाकी वज़रा जो PDM के थे, वो तमाम शामिल हैं। तो क्या वो इलेक्शन से पहले उनको कोई सज़ाएँ हो सकती हैं या नहीं? क्योंकि जब अप्रैल 2022 में भी PDM ने मिलकर हुकूमत ली थी और जब इलेक्शन ऐलान हो चुके थे, तो उस वक़्त ख़दशे का ये इज़हार किया गया था कि नैब उनको इलेक्शन से पहले पहले जो है कि नैब अदालतों के अंदर उनको सज़ाएँ हो जाएंगी और वो नाअहल हो जाएंगे। इसलिए सब ने मिलकर PTI की हुकूमत को ख़त्म किया था। तो इसलिए ये सवाल अभी भी अपनी जगह पे कायम है और इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि पहले एहतसाब होगा और फिर इलेक्शन होगा। और इसकी तक़वियत इस बात से मिलती है कि 90 रोज़ में आईन पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन होने हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख़ का ऐलान किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में समाअत के लिए कोई मूड नज़र आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं या वहाँ के जो केसेस हैं, उनको जल्द निपटाने के लिए और आवाम को सहल इंसाफ फराहम करने के लिए मुल्क में क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में आज पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। लेकिन इस मुलाकात के अंदर भी 90 रोज़ में इलेक्शन का मामला जो है कि हारून रशीद जो चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसल के, उन्होंने बाद में कहा कि इलेक्शन का मामला इस मुलाकात के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आवाम को इंसाफ देने के अज़म पर तो कायम दिखाई देते हैं, लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदा हुकूमत कौन होगी, इस सिलसिले में वो भी खामोश हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तो अपनी पटिशन के ऊपर डायरी नंबर लगा हुआ है, लेकिन इस हफ्ते की कॉज लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए उन बातों को ये तक़वियत मिलती है कि पहले एहतसाब होगा और फिर इलेक्शन होंगे, और अगर पहले एहतसाब होगा और फिर इलेक्शन होंगे तो 3-4 बड़े अहम केसेस हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब तो पहले ही ताहयात नाअहल भी हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, और इस वक्त वो पाकिस्तान से अदालतों के और कानून की नज़र में जो है कि वो इश्तिहारी और मफरूर हैं। वो अगर पाकिस्तान वापस आते भी हैं 21 अक्टूबर को, तो उनको सरेंडर करना होगा, उनको जेल जाना होगा, वहाँ से अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करनी होगी, अपनी सज़ाओं को ख़त्म करवाना होगा, अपनी नाअहली को ख़त्म करवाना होगा, तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज हो गए, जरदारी साहब हो गए, बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और दीगर कई जो हैं, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ भी शामिल हैं, और कई जो हैं कि अहम रहनुमा हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह यह है कि इनके केसेस फ़ाइनल स्टेज के ऊपर थे, और अगर उनको उसी स्पीड के साथ मुकम्मल किया जाता है, उनकी समाअत जिस स्पीड के साथ तोशाखाना केस इमरान खान का या साइफ़र केस को चलाया जा रहा है, तो फिर कोई इसमें जो है कि आपको शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं, जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये तमाम के तमाम जो लीडर्स हैं, इनके लिए इलेक्शन लड़ना जो है एक सवालिया निशान है, और अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है कि जिस अंदाज के अंदर दोबारा प्रोसिक्यूशन या दोबारा कार्रवाई शुरू होती है, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ चल रहे हैं। एक और बड़ा अहम मामला जो नवाज शरीफ साहब का बड़ा ऐलान, दावा और इमरान खान को बड़ी पेशकश की गई है। नवाज शरीफ साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, अगली हुकूमत उनकी होगी, और वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये सियासी बयान तो ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ नैब के केसेस के हवाले से बताया। क्योंकि नैब के मामले में अभी तक केयर टेकर गवर्नमेंट ने
کوئی اپیل کی بات نہیں کی ہے۔ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کے اوپر تو اپیل دائر کی گئی تھی، لیکن ابھی تک نیب کے حوالے سے کوئی اپیل دائر نہیں کی باضابطہ طور کے اوپر۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو توشہ خانہ کیس میں اس قانون کے تحت، رولز کے تحت گاڑی لینا تو بالکل شجر ممنوع ہے۔ باقی چیزیں آپ لے سکتے ہیں کہ جو بھی اسیسمنٹ ہوگی اس قیمت کے اوپر، لیکن زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے، انہوں نے اور مریم صاحبہ نے بھی جو ہے کہ وہ توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، تو یہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ اور یہ ریفرنس جو ہے کہ وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اور ان معاملات کے اندر یقینی طور کے اوپر ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی الیکشن کافی مشکل ہوگا۔ اور میاں صاحب کا دعویٰ یقینی طور کے اوپر اپنے کارکنوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، تو کافی متحرک کرنے کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ ابھی لندن جا رہی ہیں، تو کیا وہ واپس ان کے ساتھ آئیں گی یا وہ وہیں رہ جائیں گی، اور پھر شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے حمزہ شہباز کے ساتھ، جیسے 16 ماہ انہوں نے پہلے یہاں پہ حکومت کی اور سیاست میں ایکٹیولی نون لیگ کو لیڈ کیا، اس طرح سے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ مسائل اس طرف چل رہے ہیں۔ عمران خان کو جو بڑی پیشکش جو ہے وہ ان کے وکلاء کی جو آخری میٹنگ ہوئی اور ان کی ہمشیرہ کی بھی ہوئی، ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے کہ ان کیسز سے، خاص طور کے اوپر جو 9 مئی کے کیسز ہیں، ان سے جان چھٹ سکتی ہے ان کی، اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک پریس کانفرنس کریں، وہ بھی ایک بیان جاری کریں، ایک ویڈیو بیان جاری کریں، جس میں وہ یہ 9 مئی کے واقعات کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ مذمت کریں اور قوم سے معافی مانگیں۔ تو شنید یہ ہے کہ انہوں نے اس پر مسکرائے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ پیغام بھیج رہا ہے تو ان سے کہیے کہ پھر اپریل 2022 کے اندر جو ان کی حکومت ختم کی گئی اور جس سازش کے تحت ختم کی گئی، اب وہ کوئی ڈھکی چھپی سازش نہیں ہے، وہ سائفر بھی سامنے آ گیا، وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان بھی سامنے آ گیا، اور اس کے بعد وہ انٹرسیپٹ کی سٹوری بھی سامنے آ گئی، اور پھر جو ایمبیسڈر رابن رافیل ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ تو پھر جنہوں نے حکومت کو سازش کے ذریعے ختم کیا، تو وہ بھی اس چیز کو تسلیم کریں اور قوم سے معافی مانگیں پہلے کہ انہوں نے ایک سازش کے ذریعے سے اور ایک مداخلت، امریکی مداخلت کے ذریعے سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا، منتخب حکومت کو ختم کیا۔ اگر وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہ اس نقطے کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی کہ وہ ویڈیو بیان جاری کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ مقابلہ میدان میں ہوگا، خواہ وہ عدالت کا میدان ہو یا وہ عوامی عدالت کا میدان ہو، جس نے مقابلہ کرنا ہے وہاں پہ مقابلہ کرے۔ جو بیک ڈور اس قسم کی پیشکشیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔